وتفكرا متى دفنوني في التراب تحدثوا لقد كان ينوي الخير لو كان مقصرا أجاور ربا واهبا متفضلا بقبري ويعطي العبد من كله حيرا حياتي رموز كلها وإشارة تفسر مهما ذلك القبر معثرا وكنت حروفا عاليات وأسطرا فوقعها شخصي متى قام مظهرا كل سر في البرايا مده سر ابتجاني بليت بحب الكتم لكن كتمته فهيج ما بي هكذا يفعل الكتم وأضحى لسان الحال مني يا منشدا كتمت الهوى حتى ضر بك الكتم خاتمة التعرف مطلقا عين العمى وعلى الملوك الفيطر زرف الدموع على سواه مزلة فاسكب دموعك إذ به تتعلق بل هل غواني لا تكن متعشقا إلا الخليل فإن ذلك يقب فلنمضي للنهج القويم بهديه ولنبقى بالعرفان دوما نسبق لا تفخرا أن الهوى لك قاتل فالشيخ لا يهوى سواه موفق الشيخ هام والطليعة منهم البشر المجلي والمريد الأصدق قد كان قودا في الشريعة شامخا وله رسوخ في الحقيقة أعمق قد شفوف الرتبة العليا التي كان الخليل ببردها يتألق يا فوز من هاموا به وتحققوا مكنونه فهم الهدى تسبقوا الله إلى الله الله لا إلى الله الله إلى الله الله لا إلى الله الله إلى الله الله لا إلى الله الله لا إلى الله الله لا إلى الله الله إلى الله الله لا إلى الله 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 إلى الله الله لا إلى 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 الله الله لا إلى الله الله لا إلى الله الله إلى الله الله لا إلى الله. بارك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نعم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر. نعم. وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. نعم. السادة الكرام أصحاب الفضيلة. نعم. والسماحة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فكم يصعب التعبير. نعم. أمام سادة. نعم. علماء. نعم. حكماء. نعم. أهل المعارف. نعم. وكم يصعب التعبير. نعم. إذا كان القلب نعم. مليئا نعم. بالأنوار نعم. هياجة. نعم. وكم يصعب التعبير نعم. إذا كانت الأشواق نعم. والأذواق نعم. تهيجنا. نعم. وكم يصعب. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Nous disons Alhamdulillah. 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 Comme disait un des grands muqaddam de Cheikh Ibrahim. Naam. Yes. Du nom de Ahmad Mahmoud ibn Mohamed al-Kabir. Naam. Il disait Alhamdulillah, hukka alhamdulillah. على جميع الورى فالحمد لله. الحمد لله. ما كنا نؤمله نعم.
أداؤه بيننا فالحمد لله. Il dit, nous devons remercier Allah. نعم. Il dit, tout ce que نعم. nous cherchions, نعم. le voilà aujourd'hui نعم. devant nous. نعم. Tout ce qui était un souhait pour nous, نعم. c'est réalisé aujourd'hui. والله. Donc, alhamdulillah. الحمد لله. Parlant de Cheikh Ibrahim Niass, Yes. la maison de Cheikh Al-Khairi Non. et celle de son père, Cheikh Mohamed Al-Maki, نعم. sont collègues. نعم. Nous sommes honorés. Nous Non. sommes honorés par la présence نعم. de Cheikh Omar, نعم. Ibn Cheikh Mohamed Kaourache, نعم. et des chiots qui sont présents. نعم. À ma droite, Cheikh Hadi Faye. نعم. Parler de lui, نعم. c'est de parler de moi. والله. Alhamdulillah. الحمد Si لله. tu vois Cheikh Hadi, نعم. tu peux dire que tu as vu Cheikh Sidi. نعم. Si tu me vois aussi, نعم. c'est pareil. نعم. Alhamdulillah, الحمد Cheikh لله. Ibrahim نعم. a cultivé نعم. un amour نعم. dans les cœurs de ses fidèles نعم. au point نعم. qu'il se ressent. نعم. Parfois, je passais à la télé, Non. on l'appelait pour le féliciter. الله أكبر. J'ai dit, c'est toi, نعم. c'est Cheikh Ibrahim qui est comme ça. الله أكبر. Donc, nous remercions la délégation d'Aguasso, نعم. Imam Gueye, نعم. avec Alpha Zazi, نعم. et Cheikh Traoré, نعم. et notre chef, Non. Imam, qui les accompagne. نعم. Nous remercions Baye Conté, نعم. ainsi que le Khalif Diabaté, نعم. qui est notre Diatigué, نعم. parce qu'on est à Bourgogne. والله. Ici, c'est son terroir. نعم. Donc, nous demandons la route نعم. pour rentrer. إن شاء الله. Nous remercions Al-Hadi Hussein également, نعم. qui est la fierté de la communauté Hausa نعم. de Kaura Hacha. إن شاء الله. Nous remercions les mamans, la Sherifa, نعم. qui est avec ses frères et parents shérifs, نعم. ainsi que les Zakirines. نعم. Nous remercions particulièrement نعم. la Jama de Cheikh Al-Khari, les femmes, نعم. qui sont les fans de Dia. نعم. C'est leur maître, نعم. donc c'est leur programme, c'est leur événement. إن شاء الله. Elles ont fait beaucoup de choses نعم. et se sont donné les moyens نعم. pour accompagner Dia Zakir, نعم. mais Ahmed Dia. نعم. Mais tous les remerciements نعم. vont à l'endroit de son père, الله أكبر. Tiano Ibrahim. نعم. Parce que c'est lui نعم. qui a facilité Non. la tâche à Non. son fils. والله. Donc, si c'était opposé, نعم. ce serait compliqué. نعم. Mais Alhamdulillah, vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. نعم. Quand il a pris la main de son fils نعم. pour l'envoyer chez un maître, نعم. voilà ce qu'il voulait de lui. الله أكبر. Et Dieu l'a réalisé. نعم. Donc, Alhamdulillah, الحمد لله. الحمد لله. donc c'est un jeune frère نعم. qui est avec nous نعم. depuis quelques années, نعم. mais un homme responsable. نعم. C'est un intellectuel. نعم. Il va au bureau, il travaille. نعم. Parfois, il descend en costume. نعم. Pourtant, quand tu le vois avec le micro, نعم. tu vas croire que c'est son seul métier qui est le zikr. نعم. Alors que ce n'est même pas son métier. والله. C'est un fonctionnaire. نعم. Et ça, c'est la fierté de la faïda. والله. Parce que les gens ont tendance à croire Non. que si tu es dans les affaires de la religion, نعم. c'est-à-dire affaires de Dieu, comme on le dit, نعم. c'est quelqu'un qui est paresseux, نعم. c'est quelqu'un qui aime la facilité, نعم. c'est quelqu'un qui n'est pas ambitieux. نعم. Donc, alhamdulillah, toutes ces personnes qui sont là, نعم. c'est des fonctionnaires, نعم. c'est des hommes d'affaires, نعم. c'est des hommes de métier, نعم. c'est des ulama. نعم. La vie spirituelle, نعم. c'est le cœur. والله. Mais la vie temporelle Non. a ses réalités. Non. Chacun s'active, Non. chacun cultive son champ. Oh, C'est ce que Cheikh Ram a enseigné. والله. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer نعم. la Katmiya. نعم. La Katmiya. نعم. Qu'est-ce que c'est que la Katmiya? نعم. Parce que tous les grands نعم. de la tariqa, نعم. en tout cas, c'est rare نعم. qu'ils parlent de la Katmiya. نعم. Dans les livres des ulama Tijani, نعم. tu peux trouver quelques passages qui parlent de la Khatmiya. نعم. Parce qu'il y a Khatmiya, نعم. il y a Katmiya. نعم. Ceux qui ont abordé ce sujet, نعم. il y a un grand chef نعم. au Sénégal, à Kaolack, نعم. un grand khalid de Cheikh Ibrahim, نعم. que tout le monde connaît pour son amour pour Cheikh Matidiane, نعم. au nom de, je veux nommer Cheikh Hassan Dem, نعم. qui est parmi les premiers à célébrer la Katmiya à Kaolack, نعم. qui est devenu aujourd'hui un grand événement. نعم. Dans une cassette, نعم. il parlait de Katmiya. نعم. Il dit Jawahir Mahani نعم. n'en a pas parlé. الله أكبر.
Même Kashif al-Albas de Cheikh Ibrahim Non. n'a pas parlé de 4000. نعم Tellement que نعم c'est un maqam نعم profond. نعم Parce qu'on dit, نعم si ce n'est pas le prophète Non. et Allah, Non. nul ne connaît ce maqam. والله الله أكبر Mais les hommes de Dieu, leurs paroles, نعم demandent une compréhension. نعم Parce que il y avait un grand khalif de Cheikh Ibrahim en Mauritanie, نعم du nom de Tiano Abdoulaye Dia, Non. Bongué. Il est décédé. Non. Et Dieu augmente sa lumière. آمين يا ربي Lorsqu'il a commencé la faïda, نعم il y avait beaucoup de inkar. نعم Les gens contestaient نعم que Cheikh Ibrahim, c'est le cheikh Non. qui s'autoproclame Non. khalif de Cheikh Tijani. نعم Il se prend نعم pour le plus fort. نعم Alors qu'il a son grand frère, Non. il a ses grands frères, نعم il n'est même pas le khalif de son père. نعم Et pourtant, c'est lui qui se passe نعم pour le maître suprême. نعم Et dans ses dires, أمم. il dit qu'il montre Non. Dieu au serviteur. C'est-à-dire le mourid, le disciple qui vient vers lui, Non. il lui montre Dieu. نعم Donc, à chaque fois qu'il y a eu des discussions entre lui et les ulama, parce que lui, il était d'un tempérament très dur. نعم En ce qui concerne Cheikh Ibrahim, نعم il ne faut pas toucher. نعم Qui que tu sois, Non. si tu es un grand cheikh Non. réputé avec tes disciples, Non. si tu parles mal de Cheikh Ibrahim, Non. avant de partir, tu Non. vas te sentir humilié. والله Et c'est par la connaissance. والله Donc, il a fatigué les ulama نعم de sa localité. نعم Chaque fois qu'ils envoient un argument, نعم il les terrasse. نعم Maintenant, un des chefs a vu un hadith نعم où on dit une parole, Non. où on dit La ya'rifullah illallah. نعم Il ne connaîtra Dieu que Dieu. الله أكبر Il dit à son fils, appelez-moi. Cette histoire, nous l'avons reçue de Tiano Ibrahim Mahmoud Diallo, qui est notre maître. نعم Il dit à son fils, appelle-moi ton oncle Ablaï Dia. نعم Tiano Ablaï vient, نعم il lui montre le passage. نعم Tiano Ablaï lit le passage. نعم Il dit La ya'rifullah illallah. نعم Ne connaît Dieu que Dieu. نعم Il dit, mais que, alors, vous disiez que vous connaissez Dieu. Non. Votre maître Cheikh Ibrahim Niasse dit que c'est lui qui fait connaître Dieu. Non. Alors que le passage dit que Non. ne connaîtra Dieu que Dieu. نعم الله Il dit, ah d'accord. Donc ça veut dire que Mohammed ne connaît pas Dieu. Il dit, Non. subhanallah. الله Il dit, ah donc il est Dieu. Il dit, الله Il dit, donc notre maître Cheikh Ahmed Tidiane ne connaît pas Dieu. Il dit, ah donc il est Dieu. Il dit, الله أكبر Il a les en train de regarder le truc, il est parti. نعم Les paroles des hommes de Dieu, نعم les paroles d'Allah, نعم les paroles de Rasoul, نعم a un code, c'est des paroles qui ont un code. Non. Si tu ne connais pas le code, نعم fais doucement. والله Ne connais Dieu que Dieu. Si tu prends ça dans son aspect superficiel, نعم tu vas dire que c'est impossible. والله Alors que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît Dieu. Pourtant, il n'est pas Dieu. نعم Alors qu'il ne connaît Dieu que Dieu. نعم Cheikh Ahmed Tijani, Non. il connaît Dieu. نعم Et pourtant, il n'est pas Dieu. والله Alors que le hadith dit que Non. La ya'rifullah illallah. الله Seul Dieu connaît Dieu. نعم Donc si on vous dit 4000, نعم seul le prophète Non. et Allah connaît cette station, نعم nous sommes d'accord. نعم Quand le prophète dit ne réfléchissez pas نعم sur l'essence d'Allah, نعم parce que ça va vous anéantir, نعم mais réfléchissez sur ses attributs. نعم Quand on te dit, il ne faut pas rentrer dans les profondeurs de la mer, نعم parce que tu vas te périr. والله Mais si tu as les outils, نعم il y a les sous-marins qui font des mois dans les profondeurs de l'eau, والله parce qu'ils ont le matériel. نعم Mais si tu n'as pas le matériel, نعم ta vie est risquée. والله Donc, il y a des domaines de connaissance. نعم Si tu n'as pas les prédispositions, نعم ta foi est risquée. والله Mais si tu as les dispositions, نعم tu peux plonger, نعم nager Non. et extraire des perles. نعم Et alhamdulillah rabbil alamin, si on peut se permettre نعم de parler de la Katmiya, نعم nous allons nous référer الحمد لله à nos chiours. نعم On dit que Tiano Hassan Den a dit نعم que même Kashif al-Albas نعم n'a pas abordé le sujet de Katmiya. نعم Ça, c'est avéré, c'est certifié. نعم Donc, Mohamed al-Mishri, نعم qui est نعم
une partie de Cheikh Ibrahim. نعم Non seulement, نعم Bismillah, Zikr. الله لا إله إلا الله 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 الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا 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 الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إلى الله الله لا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا إلى الله الله لا إله إلا الله الله لا إله لمن وصل الغواني الله الله وتصل ذكر الأغاني الله لمن وصل الغواني الله 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 والمغاني الله مباني الله الله سلام الله الله وابغي روحا للمعاني الله الله أينها إن حق حق الله